Grupo sa CDO, City Drug Enforcement Unit, Ciudad Policias, pagpanguna ni Police Lieutenant Christopher Ibanez sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, hipis ka polisyadi Dakbayan ni kasaog bypass operation, particular dress may Purok 2, Barangay Poblasyon. Ubos sa pag-apag sa Cadsot City Anti-Drug Special Unit Team sa pagpanguna ni Police Lieutenant Retired Burita o mga kaubanan. Suspect nga usa ka babae si kisay pangalan nato, ma'am? Hermisa Palma, sir. Ya? Hermisa Palma. Ermita? Hermisa Palma. Kuha aga upat ka taga 1/4 sack man itong asako sa termino sa mga pusher o usa ka sachet. Usa ka 1,000 pesos bill gabay bas money, usa ka cellphone aga nakuha gikan sa usa ka pouch nga na-recover usab sa posisyon. Dili nga mao ga suspect. Kamulo ang pagbutang og mga masking tape nga tagging para markingan og ibutang sa inventory reset mga iksyon ko. So mo ni karon ang ginahimo sa ato ag pusher buyer.